गाइस वेलकम बैक। तो आज हमर अछि फीस्ट वीडियो कॉल करो कहला कि केही नांती कुआ छुआ नांती कथा कहला उठा 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 या हम सानु एबे वीडियो कॉल करी देखु जे हम सतरे आसी छु कि नाही कि ना हम आसी साइलुन माने एते नो ये हूँ आमर फेमस नलांग बण जोटार आम समस्त आसिक फिस्ट करूँ। तो जब भी आसुँच समस्त फिस्ट कर देखते केते जगह सब अच्छी आमर यहाँ हूँ पिंडी। तो आम ये फिस्ट करूँ आम जिन सब आसीगला आमर सब कंदर दल जी सब आसी ना बाकी आम दिज आसी काटिना आगे पकईदेलु। यहाँ हूँ आम पाल बिछा होगा बाकी जगटा मस्त है फोटो हो कि वीडियो हो कि फिस्ट पूरा मस्त जगह। डिसेम्बर जोन आमर आसीगला फास्ट फिस्ट। सोनिया तू फाइनली आज तो स्टैमिना देखेबू पूरा खोल दे। हां पूरा खोल दे। आमे केते जण 7 जण बा। ये हमर अनबॉक्सिंग एबे होजी जेती सब जिंस या से हम चिकन एटा मेन जिंस दरकार खाया पे। तेजपत्र एते कान से कोन हो बहिडा तेजपत्र मत कहलानी मम घर नै आसे हेडा काई नि जे सेटा रखि दबा। सोरिस तेल एते हबो सोरिस तेल खाली तरकारी करिया रिफाइन आनी जो ये पाई कौन कहलु पापड़ छाणीबा पाई रिफाइन लूण। हाँ रिफाइन पाई तो फ्रीडम एटा हे जो न हने इतिर पके देबा कोन छ मसला जति आमे बढ़िया जगह खोलचोंदी गोटे ए इति किले चावल नालो मत कहला किले चावल आनछ। हां केते आलू आलू किलो। हाँ ये तो कौन गरम मसला गोटा मसला ओ गोटा मसला ये हूँ आमर पूरा सामग्री। एबे हमर भात बसीगला जोटार कि ना मु डिश आनी ढाकुणी आनिया को भूल जाई बाकी मत जाना न वीडियो करूची ए लिकुन आज चपलटा पिंधि जा भगा कथा न कहि हम छुरी आसीगला एटा काहा को मर्डर करबा को एटा आगे मु गोटे कार मर्डर करछ काकुड़ी सोनिया लेट करना जा। ये सब मु काटी देली आलू देखी आलू के एटा गोटे राक्षस सब खाई जीव बण भोजी गले से बणरू बोधे जति तू माटी उठे भी खाईदेव। करटा कौन है तार आ गोटे साइड थिबो कोथरे मुंडा रंडी हे छी टेंशन तो चल कोउडे जागा जाई कर नै को बाळो तो भितर बोलिया अबे कोउडे अछु कोउडे टिके अध किलो टमाटर नै के आस्थांतु अध किलो टमाटर नै ए लेट हो आसीबारे भी किछ गोटे फायदा अछि। दही नै के आसी दही आनिबे ज्ञान ज्ञान आनिबो हो ता दही ना ना सी आनिबो सामनु आनिबो दही ओ तू हेलो हेलो सरियला ता सरियला इस दही गोटे नै के आसी भेला ना सरकार मेसेज कर दे WhatsApp रे गाड़ी हो हो हे तुमे माने आसला हम गाजर सर जाइथिबो आ सैलड पाई नथिबो बुझ पालु ना आपण का कहया चाहउछन कोन जो मु भी राजी न गाय ना मु करि परबिनी गाय रोजे गोटे सिंपल कथा मु तोर कहू सुन ए जन्म रे भगवान को मु गोटे हिंस मागिबी ए गोटे सुन गोटे मजा था कहू ना ना मु कहि जाय मु वीडियो से वीडियो करछि मु गाजर सेमन आसे तो ये वीडियो पके देखिए ये सब खाइ दे गाजर मु आगे खाउची देखे दोछ कोन कोतनी माइटा भी पळला पळे सुन सोनिया सहित जदि तू सिंगल फिस्ट कलु तो लाइफ रे भी मन तो खटे गोटे मार दव भात पानी गरम एनी गोटे छुआ को भात हो गेलानी अरे कोन करे मु बुझ पानी सोनिया काकुड़ी खा ये हमर कपल एंट्री हेले फाइनली बिगड़ी बात सारी ए ऐसे हम सब फिस्ट करे कांदिलानी ए चल काकुड़ी खा ज्ञान एटा एटा सुझी सानू को मैसेज कर दे से नहीं आसी वाला गोटे छुआ बाहर रही पूरा कांदिलानी भाबो तू कोन परिस्थिति होतो जे आम पाखर रोज आसी गले हम सानू सर चुगलाणी के माजा भाजा धर गई आम सोनिया एते रोसिया हेगलानी एबे सोनिया एटा खाई हेबो ताजी
ରୋଷେଇ କରିବି ମାନେ ସିଓର ଖାଇବ ନ ଖାଇବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିମି ଯଦି ଖାଇବା କଥା ଭାବିବନି ଭୁଲିଯିବ ହଗି ବସିଲା ବସିଛି ପାଣି ଏତେ ଦିଅ ନା ରେ ନା ଚମଡ଼ାଟା ଭିଡିଓରେ କେତେ କଲର ଦେଖାଉଛି ହେଲା ନର୍ମାଲରେ ଦେଖା ସରି ଦେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଭୋଜି ଭିତରେ ବଣ ଭୋଜି ଭିତରେ ଗୁପଚୁପ ଭୋଜି ଏଟା ଖାଇସାରି କ ମୁଁ ଖାଇକି ଆଗେ ମତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଦିନ 10টাରେ ମତେ ଆଣି ଦବ ବୋଲି ଗୁପଚୁପ ଦିନ 2ଟା ହେଇଗଲା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଯେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ନା ନା ବାକି ଭଗବାନ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ବାଛିକି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଗୁଣ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସବୁ ଗୁଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ସେ ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆମର କ'ଣ କାମ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହିଁ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବୁ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି କାର ହାତ କାର ଗୋଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଡି ହେଲି ମାନେ ଗାଧେଇବା ବାହାରିଲି ମୋ ବାପା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟୋକା ଟୋକି ଗୁଡା ତୋ ସାଙ୍ଗ ଏଥର କେହି ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଫିଷ୍ଟ ବି ଏଥର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହବ ଗାଧେଇଲିଣି ବାହାରିକି ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହିଦିଅ ମେଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡରୁ କହିଦିଅ ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛି କଣ ହଉନି କିଛି ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ପରେ ସୋନିଆ ହାତରେ ଖଡ଼ିକା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ଲିଜ ନେ ଧ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି ନହେଲେ ମୁଁ ସରିଗଲା ସରି ସେ ସେପଟେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଅନେଇଛି ସେ ଚିକେନଟା ଭାଲୁ ସେଟା ଚିକେନ ଇଏଟା ନେବେ ଇଏ କଣ ଇଏ କେମିତି ପୁରାଟାକୁ ଇଏ ନାଇଲେ ପତ୍ର ଖାଉନ ଧୋଇ ଦବା ସେଇଟା କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆଗରୁ ଖାଇବି ମୁଁ ଆଗରୁ ଉଠୁନୁ ଖାଇବୁ ଡାକି ନେବେ ଜାଣିଛୁ ନା ଯା ହଁ ଏଟା ବଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସୋନିଆ ଆଉ କିଏ ଗୁଡି ପେଟ ଫାଟିଯିବ ଆମର ଏଥର ନୂଆ ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କଣ ନୂଆ ମେମ୍ବର କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସିନଥିଲା ନୂଆ ମେମ୍ବର ସାନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିଥିଲି ଭାଇରାଲ ଆଜି କରିବି ଦେଖିବୁ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ପୁରା ଭାଇରାଲ ଲୋକଟେ ଭାଇରାଲ ଲୋକ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଆମ ଘର ମଣ୍ଡାରପୁର ଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦ୍ରାଲପୁର ଘର ପଛପଟେ ବସିଥିବା ବଢିଆ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଦିଟା ଭଉଣୀ ଦିଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଳି ଗୋଟେ ନାଲି ଏପଟଟା କାଳି ସେପଟଟା ନାଲି ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଛାବିଲି ତାକୁ କିଏ କାଳି କିଏ ନାଲି এটা ବି ଏଡିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନୋ ଟେନସନ୍ ଏଇ ଭିଡିଓ ବି ହେଇପାରେ ସେଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ କେତେ ବଡ ଆଡ କଲା ଏଟା ବିରାଟ କାୟ ତମେ କହିବୁ ଟୋଟାଲି ତାଡକା ଅସରକୁ କିଣି ଦବ ଇଏ ସେ ଖାଇବନି ରାଗି ଯିବ ଖାଇବନି ପକା ନା ଗୁପଚୁପ କେସ୍ ରେ ଭାଇ ଟିକେ ରଖିଦେବୁ ଆମ ପାଇଁ ଛୁଆଟାକୁ ନ ଦେଇକି ଦିଟା ଖାଇଗଲେ ଦେଇ ମୁଁ କଣ ତା ମାନେ କଣ ଡାକି କହିଲେଣି ଆ ଖାଇବ ସେ ଆସୁନି ଦେଖ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏ ଦି ଜଣକୁ ମାନେ ଖାସ କରି ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ଏ ମାନେ ଏତେ ବି କଳ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କଣ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରି ନା ଟିକେ ଭିଡିଓରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ ଡାକିଛି ଭିଡିଓରେ ବି ଅଛି ସେଟା ବି ଆମେ डिलीट कर देई पारू नो डाउट सानू ଆସିଗଲା ଆମ ବାସି ବରା ଫାଇନାଲି ମାନେ ଦିନ 2ଟା ହେଲାଣି ତାକୁ ୱେଟ୍ କରାହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆମ କୁଜି ନେତା ତାର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନଥିଲା ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଚିକେନ ଧରି ନେଲା ये रेडी हो गला हमर फाइनली भोजी आइटम भात डाली मिसे दलाडी पानी करके चिकेन सलाड ये हमर गोटे एक्स्ट्रा आइटम टमाटो पोड़ा ता से तार गोटे आलू पोड़ा आलू हेनी मोर पापड़ से दळुची देखन से दळुची मु भी दळुची लूण पकेने से आलू दळुची एतिके हबो
एतिक हम ये हूँ आमर फुल आइटम झाड़ भी नोनो हाँ तू आलू दलची बोली ए समस्त जाचे सानू नंडा मुंडिया केमती ହେଇଛି କ पहले मोइना कर से आसी खाई ବାସି ବରା କେମତି ହେଇଛି କ ସନ୍ଧ୍ୟା କ କେମତି ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଖାଇନି ଟେଷ୍ଟ କରିନି ତୁମେ ଖାଇଲା ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ ଓହୋ କାଇଁ ଖାଇନୁ କଣ ଟେ ରିଜିନ ଟା ଶୁଣି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଖାଇନି ମାନେ ଆମେ ଖାଇତେ ବସିଲୁ ସେ ବେ ଏକାଥରେ 3ଟା 4ଟା ପକା हे एते खाଇବା ସର୍ଟେଜ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଡିଶ ରଖିକି ବି ଖାଉଛନ୍ତି କଜିଆ କଲେଣି ଏଗୁଡା ସବୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ସେତେ ପଇସା ଉଠେଇ ଦବା ହଁ ସିଏ ଡବଲ ଉଠେଇବ ନା କମ ଉଠେଇବନି କେମିତି ଉଠେଇବି କ टोटल बर्बाद ना କେମିତି ଉଠେଇବି କ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ବାଦ ହେଇନଥିବୁ हैं ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ଲଗ ରୁ ପଇସା ଆସିବ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଖାଇବାଟା ଅଧିକଟା ଖାଇବା କିଏ ଖାଇବ ସାନୁ କିଏ ଅଧିକା କିଏ ଖାଇବ ଆମେ ତ अद्या खाई बिला ना ତ ଗୁଡି ବେଶୀ ଖା ସାନୁ ଠିକ କ ଆଜି ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇବି ନା ନାଇଁ ଗୁଡି ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇବନି ଆଗକୁ ବାହାଘର ଆଉଛି ହେଲା ବଡି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କର ନନେ ମାନେ ମୋ ବର ନହେଲେ ଟେକି ପାରିବନି ବର ଟେକିବା କଥା ନୁହେଁ ଶାଶୁ ମାରିକି ମାନେ ଗାଲ ଖସେଇ ଦବ ତାମାନେ ମୋ ଶାଶୁ କହିବ ତୁ ଖା ନା ଭାଇ ଏଟା ସତ ନା ନାଇଁ କୁହ ଭାଇ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ କିଛି भाई नुआ सुनोଛନ୍ତି ନା ମାନଙ୍କୁ ନା ସେ ମୋ ସହିତ ମିଶି ଯଦି ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ଆଗରୁ ମୋଟା ଥିଲା ସୋସାଇଟି ଉପରେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେଇ ହବନି କୋଉ ଟାଇପର ଲୋକ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ସେଟା କହି ହବନି ତ ହଁ କହିକି ଫାଇଦା କିଛି ହବନି ଆମେ ଭାଇ ସବୁ ଏଇ ଯଦି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର के ब्लॉग देखते से कहबे एटाକୁ आगे बंद करी से छुआ नहीं गेले एको लोक तो खाइला डाकिले टिके माने बसी एडा मरु ना एगुडा को ए बेलो जे छतर ଜ୍ଞାନ ନା ସାନ ଚୁଟିଆ ନା ଆସ ସମସ୍ତେ ନାଚିବ ନା ଘଣ୍ଟିଆ घंटिया हे जा गोटे ସାନୁ ଏ ସୁଟର ପିନ୍ଧିଲା खाइची भंडिया खाइची खाइची आ पेट हल सरीगला ए समस्त भोजी पूरा जगह देखु फांका खाली क्लीन करने लोक आसवे ये 100 टका नेब गोटे जगह जब भोजी करार अच्छी देन जो मैंने भोजी करार अच्छी पलि आसते आम नलांग बण आमर नलांग हाईकोर्ट सामनाटे पड़ो यहाँ बेस्ट प्लेस एनएच देखो से अच्छी तो जब भल लगी मो वीडियो टी लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे आ जो मैंने फिस्ट करार अच्छी न्यू ईयर बेस्ट प्लेस भाव में नलांग बण सुपर आम फिस्ट सरीगला भी चलू बाय बाय ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖା ଦେ झील कह सुना कह दे समस्त बाय बाय